650. 640 wholesale. Mark Brown. Ayun, ang ganda mi, oh. Mark Rust. 3 na lang. Ubusin nyo na. Ganda nyo. Mark Yellow. Yan, oh. Yes. Ganda-ganda niyan. Mag-mine na kayo. Ayan, may ganyan si Ma'am DM, oh. Pwede pong malaman exact length ni M1 para alam ko kung bitin sa akin. Okay po, Ma'am Cara. Imedida ko po. Sige, imedida natin yung 1. After ni 5, dun tayo sa 1, mga mino. Ayan, sa mga naghihintay kay 1. Imedida natin, Ma'am Cara. 35.5. Ma'am Cara. 35.5 po. Ayan. Yung length po ni 1. Yung pants. 35.5. Ma'am Cara. Ganda niya ni Eyelet. Ang mura lang sa atin. 690. O, may ulitin ko si Trevor. M2. 530 lang po. 520 wool seal co-ords pants. Ayan siya, mga mi. Thanks po. Mine ka na, Ma'am Cara. Gusto mo ba yung 1? Trevor Brown. Trevor Choco. Trevor Cream. Trevor White. Trevor Black. Trevor Pale. And yung suit ni Boss Madelmi, Trevor Blush. 530, 520 po. Wool seal. Oh, and next na tayo, mi M5. Yes, M5 na tayo. Ayan, Ma'am Beniza, Ma'am Mayla, ayan. Eto na, Mi, ang ganda nito. Ayan, oh, pa-floral, di ba? Ano to, Mi? Naka-ano na to, ha? Naka-double lining na yan, kaya hindi yan manipes. Ayan, meron din yung inner shorts, Mi. Ayan, ang ganda. Pa-floral po, halter siya, Mi. Tinatali yan sa likod. Ayan. Ang ganda nito, Mi. 40 boss. Pwedeng-pwede kahit 42. Pwedeng-pwede sa aking suot. Paano siya, Mi? Bubble. Ayan, pa-bubble top siya. And garter po. Ang ganda. Ayan. Kaya kahit double XL, pwedeng-pwede sa aking top, Mi. And waist nito, ayan, fully garterized, Mi, hanggang 36 waist. Meron din tong pocket both sides and meron na tong inner shorts kahit hindi ka na mag-cycling. Ayan, for only ang mura, 560 pesos Wow! na. 550 wholesale. Ayan, ang code ko, Mi, is mine Jonas. Peach sa aking suot. Kay Mannequin Mi, ayan, Jonas Yellow. Ang Ayan, ganda ni Jonas. Other colors po. Ayo. Oo. Meron tayong Jonas Purple. Mi, ang gaganda. Ayan, Jonas Rust. Ayan. Jonas Blush. Like by Mary. Ganda. Jonas Red. Jonas Pink. Jonas Coral. Ayan. Ayan, same kami, Mi. Pero yung dito nila, magkaiba. Yung dito. Ayan, tsaka yung dito ko. And Jonas Blue. Ayan. Ang ganda nito, Mi. 560 pesos, 550 wholesale. That's nice, sabi ni Ma'am Grace West. Yes. Ayan. Malalim ba ang armhole? Ganito siya. Sakto lang siya, Mi. Sakto lang siya, mga Oo. Pero Ma'am pwede Belisa. naman po kayong mag-inner kung Oo, gusto nyo po. Pero hindi naman Oo. maiilang. Oo, Tsaka maganda naka-double siya. lining po. Oo, naka-double lining na to. Naka-double lining na to kaya hindi to manipes. Ayan, Yes. naka-double na yan. Ang ganda nito. 560, 550 wholesale. Kunin niyo na. Mabilis mag-main ka na. Oo. Ayan. Oo. Material. Elitang M3. Ah, Premium M3. linen, Ma'am Grace West. Linen. Ma'am Meron na Grace. siyang detachable belt. O, pili na kayo, Mi, sa M5 para ma-next natin yung Yes. M1. Ito daw. Ayan. O, Mi, ulitin ko kay Mark. Ubusin nyo na din si Mark. 650 lang to, Mi, oh. 40 boss and 36 waistline. Co-ords pants, original BKK, Mark Brown. Mark Rust. And meron tayo, Mi, Mark Yellow. 3 na lang. Mama, may Kay Mark. Ano, plain? Ikay, boss.
Alexis. Oo. Nico, alam niyo, nagaganito na tayo pero plain. Ngayon naman is floral. Ayan. Ang ganda si Alexis yon, plain yon. Ito yung atin ngayon is floral. Yes. Bihira lang tayo magka-floral na ganito. First time natin Ang magka-ganito. ganda kaya. mag-mine Ang kayo. cute. Medyo Ang cute ba? nito, Mi. 560 pesos lang, 550 wholesale. Ayan, Mi. O, Jonas Peach. O, suot ko, Mi, is mine Jonas Peach. Ayan. Mi, maganda siya, Mi. Promise. Lalo na sa personal. Pwede yung ba itong pang mix and match? O, kunwari, suot niyo yung top, tapos mag-jeans kayo. Pwedeng pwede. Ang ganda. Ayan. Pwede yung pang mix. Oo. Lalo na halter top. Halter siya, Mi. Ang ganda nito. 560 lang, 550 wholesale. Ma'am Beniza, mag-mine ka na. Suot mo, boss. Suot ko, Jonas Peach. Yes. Isa na lang sa suot ko, mine Jonas Peach. Ayan, hindi ma-detect eh. Gusto mo to? Meron siya. Meron ka na daw, Ma'am Beniza. O, sold out na suot ko? Hindi. O, isa na lang sa suot ko. Mine Jonas, oo yan. Mine Jonas Peach sa aking suot. One minor na lang. Meron tayo Jonas Yellow. Ganda din nito, Mi. Ayan. I like the white and yellow. I think Daisy. And then, this one, Ma'am Grace. This is Daisy. Daisy to, Ma'am. Yours na, Ma'am Grace You want West. this one, Ma'am Grace? Jonas Yellow. The yellow one? Yes. Oh, ayan. Meron tayo Jonas Rust. Ayan yung parang ano mo to, Ma'am. No, Ay, si oo. Rust. Oh. Ganda. Oh, mine mo Pantulog to. ko. Imayin mo to pag Ma'am magkano Chari, kayo. mura lang yan, 650. May meron tayo Jonas Rust. Okay. Okay, yours na, Ma'am Grace. Jonas Blush. Jonas Red. Jonas Purple. Ay, ang ganda ni Purple. Oo. Yellow. Jonas Yellow. Yours na, Ma'am Grace. Jonas Pink. Ayan. Jonas Coral. And Jonas Blue. Ganda ni Jonah. Ay, ang Oo. ganda ni Blue. Mi, ang ganda. Promise, ngayon pa lang tayo nagkaganito ng pang-floral na mga halter, Mi. Laging mga plain ang mga ano Yes. natin. Ang ganda nito, Mi. Tapos pwede mo pang pang-mix and match. Or ito yung top suot mo, mag-jeans ka. Ang ganda. Or kung ito ang gusto mo, yung kanyang short, tapos mag-plain top ka, Mi. Ang ganda. 560 lang, 550 wholesale. Ubusin Kunin nyo na, mga Mi. Konti na lang din yan. O, Mi, ulitin ko si Trevor. Ayan, ang ganda ni Trevor, oh. Co-ord short. 40 boss and 36 waistline. 530 lang to. Trevor pale. Trevor black. I like mannequin 3. Yours na, Ma'am Grace West. Bruce 3. Obviamente. Yours Trevor na. white. Na-limit po ni Meta ang Trevor shade. cream. Trevor blush. Trevor choco and Trevor brown. O, may bilisin yung mag-mind para Eto, Mi, kunin nyo to. Ang ganda nito. Ayan, pwede to, Mi, 40 to 42 bus and 36 V's. Pwede kahit double XL frame ka. Ayan, 650, 640 will see.